Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Ina. أعزائي التلاميذ وأولياء تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا كما وعدتكم اليوم بإذن الله سنبدأ بشرح أول درس من دروس الفصل الثاني. هذا الدرس من المقطع الثالث من المشروع الأول بعنوان أو ماغازا، في المحل أو المتجر. لدينا هنا un dialogue، حوار بعنوان avec qui مجيد va au magasin، على صيغة سؤال. d'accord. avec qui مجيد va au magasin، مع من يذهب مجيد إلى المتجر. لدينا كذلك هنا une image صورة. qu'est-ce qu'on voit sur l'image؟ ماذا نرى في الصورة؟ on voit deux enfants طفلين et un homme ورجل. cet homme c'est le vendeur. Ils sont dans un magasin. donc طفلين وبائع في المتجر أو المحل. إذن نبدأ أولا بقراءة الحوار. نقول العنوان هو avec qui مجيد va au magasin. أولا لينا. bonjour مجيد. où vas-tu؟ bonjour مجيد. où vas-tu؟ صباح الخير مجيد، إلى أين أنت ذاهب؟ donc هنا où بمعنى أين، عبارة عن une interrogation، عبارة عن سؤال. où vas-tu؟ أين أنت ذاهب؟ مجيد bonjour لينا، je vais au magasin، je veux acheter un blouson. bonjour لينا، je vais au magasin، je veux acheter un blouson. صباح الخير لينا، أنا ذاهب إلى المتجر، أنا أريد أن أشتري سترة. le blouson هو سترة أو معطف. d'accord. le blouson. لينا où se trouve le magasin؟ قلنا où بمعنى أين. où se trouve le magasin؟ أين يوجد المتجر؟ مجيد le magasin est à côté du marché. المتجر بجانب السوق. le magasin est à côté du marché. pas loin de la poste، غير بعيد عن la poste مكتب البريد. pas loin de la poste، dans la rue principale أحمد زبانة، في الطريق الرئيسي أحمد زبانة. dans la rue principale أحمد زبانة. لينا nous allons ensemble. nous allons ensemble، سنذهب معا. مجيد bonjour monsieur، je veux un blouson s'il vous plaît. صباح الخير سيدي، أريد سترة من فضلك. bonjour monsieur، je veux un blouson s'il vous plaît. le vendeur قلنا البائع bonjour quelle couleur؟ صباح الخير أي لون؟ مجيد ce blouson bleu، ce blouson bleu، هذا المعطف الأزرق. لينا ah oui c'est un joli blouson. ah oui c'est un joli blouson. نعم إنه معطف جميل. مجيد c'est vrai mon blouson est beau. صحيح معطفي جميل. نعيد بسرعة بدون ترجمة. avec qui مجيد va au magasin؟ لينا bonjour مجيد où vas-tu؟ مجيد bonjour لينا je vais au magasin، je veux acheter un blouson. où se trouve le magasin؟ le magasin est à côté du marché, pas loin de la poste, dans la rue principale Ahmed Zabana. nous allons ensemble. bonjour monsieur, je veux un blouson s'il vous plaît. bonjour quelle couleur؟ ce blouson bleu. ah oui c'est un joli blouson. c'est vrai mon blouson est beau. donc السؤال الذي يطرحه الأستاذ عامة في الدرس، أول سؤال هو combien de personnages y a-t-il dans le dialogue؟
ما هو عدد الشخصيات les personnages. عرفنا هذا المصطلح سابقا. Donc combien de personnages y a-t-il dans le dialogue? Dans le dialogue, il y a 3 personnages. Qui sont-ils? Qui sont-ils? من هم? Donc on a Majid, Lina et le vendeur. Où va Majid? Où va Majid? إلى أين يذهب مجيد؟ مجيد va au magasin. مجيد يذهب إلى المتجر. Avec qui مجيد va au magasin? مع من؟ Avec qui مجيد va au magasin? مجيد va au magasin avec Lina. Donc مجيد يذهب إلى المتجر مع Lina. Où se trouve le magasin? Où se trouve le magasin? Donc هذا السؤال نعرفه جيدا. Où se trouve? أين يقع؟ بعدما درسنا في المقطعين السابقين où se trouve la maison, où se trouve le quartier، يعني أين يقع المنزل والحي. هنا لدينا où se trouve le magasin، أين يوجد المتجر. Donc le magasin est à côté بجانب le marché السوق pas loin de la poste غير بعيد عن مكتب البريد dans la rue principale أحمد زبانة في الشارع الرئيسي أحمد زبانة. Que veut acheter مجيد? Que veut acheter مجيد؟ ماذا يريد أن يشتري مجيد؟ مجيد veut acheter un blouson. هو يريد أن يشتري معطف. Quelle est la couleur du blouson que مجيد a acheté؟ ما هو لون المعطف الذي اشتراه مجيد؟ Quelle est la couleur du blouson que Majid a acheté? La couleur du blouson est bleu. La couleur du blouson est bleu. Donc, le blouson bleu. اللون هو اللون الأزرق. الآن ننتقل إلى هذه الأسئلة. Dis vrai ou faux. قل صحيح أو خطأ. Majid va avec Lina au magasin. مجيد va avec Lina. مجيد يذهب مع لينا إلى المتجر. Donc c'est très bien, c'est vrai. مجيد veut acheter un vélo. مجيد يريد شراء دراجة. مجيد veut acheter un vélo. Est-ce que c'est vrai ou faux? Très bien, c'est faux. مجيد veut acheter un blouson وليس un vélo. ثم le blouson est bleu. المعطف أزرق. C'est vrai, le blouson est bleu. الآن هنا يطلب منك réécoute le dialogue puis réponds à la question. أعد الاستماع إلى الحوار ثم أجب على السؤال. Où se trouve le magasin? أين يوجد المحل؟ Le magasin se trouve قلنا à côté du marché pas loin de la poste dans la rue principale أحمد زبانة. لأن هذا فيما يخص الصفحة 32 page 32. ننتقل الآن إلى الصفحة 33. لنا هنا je découvre les mots. Ton camarade pose la question. Tu réponds où vas-tu? إذن زميلك أو زميلتك يطرح سؤالا أنت تجيب où vas-tu؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لنا هنا prêt-à-porter. Donc c'est un magasin. Je vais au magasin. هنا أعطي لك هذه الجملة كمثال. Où vas-tu? Je vais au magasin. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المتجر. Où vas-tu? Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais au... Donc c'est le marché. Très bien. On dit je vais au marché. Où vas-tu? Je vais à la... Très bien, à la poste. ثم où vas-tu? إلى أين أنت ذاهب؟ Je vais au... Donc ما هذا؟ Très bien, تعرفنا عليه سابقا. Donc c'est le stade. On dit je vais au stade. الملعب. هنا لدينا je vais au marché. Je vais au stade. لأن stade marché
magasin sont des noms masculins كلمات في المذكر. هنا قلنا à la poste لأن la poste c'est féminin. لا نقول je vais au poste وإنما نقول je vais à la poste. D'accord? نواصل. Regarde le plan du quartier et réponds. Où se trouve la poste؟ انظر إلى مخطط الحي ثم أجب أين يقع مركز البريد لا بوست. لدينا هنا كلمات نكمل بها هذه الفراغات. quartier, dans, pas loin, près, en face. كلمات تعرفنا عليها سابقا. la poste est donc ها هي la poste et بالنسبة لي l'école et très bien donc نقولوا près de l'école بالقرب. ثم بالنسبة لي le musée المتحف donc la poste est très bien elle est en face du musée مقابل. ثم بالنسبة لي la mairie البلدية on a ici la poste elle est très bien pas loin de la mairie pas loin. ثم la grande rue نقول dans la grande rue Ahmed Zabana. Donc la poste est près de l'école en face du musée pas loin de la mairie dans la grande rue Ahmed Zabana. الآن درس آخر لي لو ديالوج الحوار الذي رأيناه للتو. mon blouson est beau معطفي جميل. ah oui c'est un joli blouson نعم إنه معطف جميل. لدينا هنا le synonyme. ما معنى le synonyme؟ هو كلمة من نفس المعنى مع كلمة أخرى d'accord le même sens يعني نفس المعنى. لدينا هنا beau mon blouson est beau بمعنى جميل كذلك joli بمعنى جميل donc beau c'est le synonyme de joli. لدينا هنا joyeux بمعنى سعيد le synonyme c'est heureux أو نقول كذلك content. donc إذا قلنا joyeux heureux أو content نفس الشيء. donc ces trois mots هذه الكلمات sont des synonymes هي مرادفات. كذلك لدينا triste بمعنى حزين son synonyme est malheureux كذلك معناه حزين أو découragé كذلك معناه حزين. écris le synonyme qui correspond à l'image. اكتب المرادف الذي يعبر عن الصور. Massinissa est heureux. Massinissa est très bien نقول content et content. Rachid est triste donc نقول Rachid est très bien découragé. il est découragé حزين. c'est un beau sourire إنها ابتسامة جميلة. c'est un نقول très bien نقول c'est un joli sourire. mon pantalon est beau mon pantalon est joli mon pantalon est superbe. d'accord donc لدينا les synonymes المرادفات sont des mots différents هي كلمات مختلفة mais qui ont le même sens لكن لديها نفس المعنى. كلمات مختلفة لديها معنى واحد. السؤال الذي يأتي في الاختبار بخصوص هذا الدرس يقول لك relève du texte le synonyme du mot suivant. استخرج من النص مرادف الكلمة التالية. دائما المعلم يعطي للتلميذ كلمات رآها مسبقا في الدرس. مثلا يقول لك
relève du texte le synonyme du mot heureux. تبحثوا عنه في النص تجدوا content أو العكس triste malheureux أو découragé joli مرادفه beau superbe magnifique d'accord. تبحثوا عن مرادفات هذه الكلمات. يعطي لك كلمة واحدة تبحث عن مرادفها في النص. إذن هذا كان فيما يخص دروس الصفحتين 32 و 33. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا وأنكم قد استفدتم. نلتقي في فيديو آخر بحول الله لنواصل تكملة شرح دروس الفصل الثاني. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.